السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. Terjemah hadits Bulughul Maram. Kitab jual beli. Babu taflis wal hajri. Bab taflis bangkrut dan haji menyita. Hadits nomor 885. An Abi Bakr ibn Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره متفق عليه. Dari Abu Bakar ibnu Abdurrahman bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Barang siapa menemukan barangnya benar-benar berada pada orang yang jatuh bangkrut pailit, maka ia lebih berhak terhadap barang tersebut daripada orang lain. Muttafaq. Hadits nomor 886. Warawahu Abu Dawud wa Malik min riwayati Abi Bakr ibn Abdurrahman mursalan bilafzi أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء ووصله البيهقي وضعفه تبعا لأبي داود. Abu Dawud dan Malik meriwayatkan dari Abu Bakar ibnu Abdurrahman secara mursal dengan lafaz, jika ada orang yang menjual barang, kemudian pembeli barang tersebut jatuh miskin padahal ia belum membayar apapun dari harganya, sedang penjual masih mendapatkan barangnya utuh, maka ia lebih berhak terhadap barang tersebut. Jika pembelinya meninggal dunia, maka barang tersebut menjadi milik orang-orang yang memberi hutang. Menurut Baihaqi hadits tersebut mausyul dan dhaif karena mengikuti Abu Dawud. Hadits nomor 887. Warawa Abu Dawud wa Ibnu Majah من رواية عمر بن خلدة قال أتينا أبا هريرة في صاحب لنا قد أفلس فقال لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به وصححه الحاكم. أضاعف أبو داود هذه الزيادة في ذكر الموت. Abu Dawud dan Ibnu Majah meriwayatkan hadits dari Umar ibnu Kholadah bahwa ia berkata, Kami datang kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu menanyakan tentang teman kami yang bangkrut, lalu ia berkata, Aku berikan kepadamu suatu ketetapan hukum dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yaitu, Barang siapa bangkrut atau meninggal dunia, lalu orang itu mendapatkan barangnya masih utuh, maka ia lebih berhak atas barang tersebut. Hadits syahih menurut Hakim dan dhaif menurut Abu Dawud. Abu Dawud juga menilai dhaif keterangan tentang meninggal dunia pada hadits ini. Hadits nomor 888. Wan Amr ibn Sharid an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam layl wajidi yuhillu irdahu wa uqubatahu. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa alaqahu al-Bukhari wa sahahahu Ibnu Hibban. Dari Amr ibnu al-Sharid, dari ayahnya radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda,
Orang mampu yang menangguhkan pembayaran hutang dihalalkan kehormatannya dan siksanya. Riwayat Abu Dawud dan Nasai. Hadits Mu'allaq menurut Bukhari dan Syahih menurut Ibnu Hibban. Hadits nomor 889. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه، ولم يبلغ ذلك وفاء دينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. رواه مسلم. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, pada zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ada seseorang terkena musibah pembusukan pada buah-buahan yang dibelinya. Lalu hutangnya menumpuk dan bangkrut. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lalu bersabda, bersedekahlah kepadanya. Lalu orang-orang bersedekah kepadanya, namun belum cukup melunasi hutangnya. Maka bersabdalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang menghutanginya, ambillah apa yang kalian dapatkan karena hanya itulah milik kalian. Riwayat Muslim. Hadits nomor 890. Wani ibni Ka'b ibn Malik an abihi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajara ala Mu'adhin malahu, wa ba'ahu fi daynin kana alaihi. رواه الدارقطني وصححه الحاكم وأخرجه أبو داود مرسلا ورجحه. Dari Ibnu Ka'ab Ibnu Malik, dari ayahnya radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah menahan harta benda milik Mu'adz dan menjualnya untuk melunasi hutangnya. Riwayat Daraqutni. Hadits Syahih menurut Hakim dan Mursal menurut Tarjih Abu Dawud. Hadits nomor 891. Wani ibni Umar radhiyallahu anhuma qala: أوردت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وأوردت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. متفق عليه. وفي رواية للبيهقي: فلم يجزني ولم يرني بلغت، وصححها ابن خزيمة. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, aku dihadapkan pada Nabi Shallallahu alaihi wasallam waktu perang Uhud ketika aku berumur 14 tahun, namun beliau belum membolehkanku untuk ikut berperang. Aku dihadapkan lagi pada waktu perang Khandaq ketika aku berumur 15 tahun dan beliau membolehkanku. Marifakalehe. Dalam suatu riwayat Baihaqi, beliau belum membolehkanku dan belum menganggapku telah dewasa. Hadits Syahih menurut Ibnu Khuzaimah. Hadits nomor 892. Wa an Atiyat al-Qurazi radhiyallahu anhu qala: أوردنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة، فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله، فكنت في من لم ينبت فخلي سبيلي. رواه الخمسة وصححه ابن حبان والحاكم. Athia al-Quradi radhiyallahu anhu berkata, kami dihadapkan pada Nabi Shallallahu alaihi wasallam waktu perang Quraidho.
Lalu orang yang telah tumbuh bulunya dibunuh dan yang belum tumbuh bulunya dibebaskan. Sedang aku termasuk orang yang belum tumbuh bulunya, maka aku dibebaskan. Riwayat Imam 4. Hadits Syahih menurut Ibnu Hibban dan Hakim, ia berkata, hadits tersebut menurut persyaratan Bukhari Muslim. Hadits nomor 893. Wan Amru bin Shu'aib an abihi an jaddihi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها، وفي لفظ لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها. رواه أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي وصححه الحاكم. Dari Amr ibnu Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak diperbolehkan bagi seorang istri memberikan sesuatu kecuali dengan seizin suaminya. Dalam suatu lafaz, tidak diperbolehkan bagi seorang istri mengurus hartanya yang dimiliki oleh suaminya. Riwayat Ahmad dan para pengarang kitab Al-Sunan kecuali Tirmidzi. Hadits Syahih menurut Hakim. Hadits nomor 894. Wan Qabisata bin Mukhariqin al-Hilali radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mas'alata la tahillu illa li ahadi thalathatin. رجل تحمل حمالة فحلت له مسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له مسألة حتى يصيب قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له مسألة. Rawahu Musliman. Dari Kabisho ibnu Muhorik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya minta-minta tidak dihalalkan kecuali bagi salah seorang di antara tiga macam orang, yaitu orang yang menanggung hutang orang lain, ia boleh meminta-minta hingga dapat melunasinya, kemudian ia berhenti. Orang yang terkena musibah yang menghabiskan hartanya, ia boleh meminta-minta hingga mendapatkan sandaran hidup. Dan orang yang ditimpa kefakiran hingga 3 orang yang mengetahuinya dari kalangan kaumnya berkata, si fulan telah ditimpa kefakiran, ia dibolehkan meminta-minta. Riwayat Muslim. Wallahu a'lamu bis-shawab.